tɛmɛna Seware ka taa nord la billahi a ka ca ni conteneur 2000 ye conteneur ni fɛn fɛn b'a la maa ma kɛ ala ye k'a dɔn ni faransɛw yɛrɛ tɛ conteneur mun tɛmɛna Seware ka taa nord la a ka ca ni conteneur 2000 ye hali bateau b'a la an ka sɔrɔsi ma kɔnɔna dɛlɛ k'a lajɛ mun b'a la douanier ma dɛlɛ polisi ma dɛlɛ a tɛ k'u la yɛrɛ k'a dɛlɛ wallahi ka taa n'a ye nord la fɛn fɛn b'a la an ma kɛ ala ye k'a dɔn o ye kelen ye filanan faransi de ko drone b'u bolo appareil b'u bolo minnu b'i ye hali dugumakolo jukɔrɔ hali ni miseli de don k'a bɛ dugumakolo jukɔrɔ k'u ka appareil b'i détecter ka na n'u ye o tuma n b'a fɛ ka faransi ɲininka o appareil ko ou bien n'o drone ko o ye nkalon ye wa n'i y'a jateminɛ Mopti bakɔfɛla i b'a ta k'a filɛ jadisiw ka checkpoint de sigilen don Mopti bakɔfɛla la ni kurun bi tɛmɛ ka taa a b'i n'a fɔ sisan n'i bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Segu n'aw sera poste la sisan carte jɔ poste la wa agents tɛna ka na carte kɔnɔnaw f'i ye wa bon jadisiw fana ka checkpoint bi ten nin Mopti bakɔfɛla la billahi lezi kurun mana se kurun bi jigin ou bien kurun bi jɔ u bi don kurun kɔnɔ jadisiw ka kurun vérifier wa ni wolosɛbɛn b'i kunna ou bien papier wɛrɛ mun y'i ka dossier ye i bɔra i ba kɔ la ka bɛn billahi Allah o tuma faransi ka appareil t'ulu ye ou bien ko drone t'ulu ye wa ou bien ko drone ko ye nkalon ye wa jadisiw filɛ nin ye Mopti bakɔfɛla la u dogolen tɛ ou bien olu mana jadisiw de fagali kama ou bien u nana jadisiw de lakanani kama sisan ka population civile faga donc ni tɔɔrɔ tɛ fila ye anw tɔɔrɔ la ni kun y'a jateminɛ kɛlɛ in kun bi Kidali de a bɔra Kidali sisan ka na ni Mopti bakɔfɛla la ye après Mopti bakɔfɛla la a y'i yen bila ka na ni Karo dugu yan fanfɛla ye o de ye yɔrɔ jumɛn Bayangara Bankasi Koro ka bɔ yen tuguni ka taa ni Hayiri kɔnɔna ye Hayiri kɔnɔna de ye yɔrɔ jumɛn o de ye Douansa kɔnɔna ninnu ye ka taa Honbori Boni ninnu mɔgɔw lafiyalen tɛ fan si fɛ Bayangara Bankasi Koro billahi a ka jugu ni Syrie a ka jugu ni Bangladesh ye génocide de filɛ nin ye Mopti centre kɔnɔna na crime de la humanité billahi Allah nka o kɛlen don ka tiɲɛ dogo maliyɛnw na i bɛ se k'i bolo bili mɔgɔ ɲɛna nka i tɛ se k'i bolo bili mɔgɔ hakili kan dɛ le temps que Mali autorité u ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw Mopti ville kɔnɔna n'i y'a bila 10 kilomètres sori i ni hɛrɛ fara la Mopti dɔgɔ tɛ jɔ yen nɔ Mopti mɔgɔw tɛ se ka taa ni ka segin kɛ u taayɔrɔ la o tuma an bɛ jamana nasugu jumɛn na aw dun ko k'an bɛ sariya jamana de la Allahu Akbar Amadu Kufa ka sariya de filɛ ka boli Mopti bakɔfɛla la i b'a ye an ka gouvernement bɛ bɔ k'u ye nin décision in ta u ye nin décision in ta sori n b'a f'i ye a bɛ boli Bamakɔ yan de dɛ Mopti bakɔfɛla tɛ dɛ ayi Mopti bakɔfɛla tɛ u b'a boli Bamakɔ yan de ou bien Segu ville kɔnɔna na Mopti bakɔfɛla tɛ Bayangara Bankasi ninnu Koro ninnu kuma le temps que u ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ maliyɛnw ye quoi parce que u kɛlen don ka nkalon de tigɛ maliyɛnw ye ka tiɲɛ dogo mɔgɔw la k'a kɛ komi i b'a fɔ batigi nana or que Ala b'a dɔn batigi mana kira b'a dɔn batigi mana Mopti kɔnɔna la Mopti kɔnɔna na chauffeur muso joli filɛ ye filiya la même vendredi passé a 2 semaines tɛmɛna sisan chauffeur kɛ billahi Paru ani Sɔmɔbiɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ a village in filɛ Bayangara ni Bankasi ni ɲɔgɔn cɛ ka cɛ jigin k'a bɔ mobili kɔnɔ bɔrɛ 100 o de tun b'a ka remorque kɔnɔ k'a jɔ k'a da k'a faga ka tila ka tasuma don remorque ni ɲɔgɔn bɛɛ la k'a bɛɛ jeni y'a ye hakɛto aw tulo b'a la dɛ a bɔra ka min fɔ ka remorque lajɔ ayi sori nkalon t'a la image bɛɛ bɛ yan n b'a bɛɛ bɔ ka yir'i la ka remorque lajɔ n balima aw tulo b'a la dɛ Mali bɛ bolo la ni Mali cira a kɔlɔlɔ tɛ fɔ maliyɛn si kɔ e min bɛ extérieur la e min bɛ Mali kɔnɔla la a kɔlɔlɔ tɛ fɔ o si kɔ aw yɛrɛ tulo bɛ témoignage la jamana foyi tɛ jɔ jamanadenw kɔ an bɛ ɲɛbɔla jamana o jamana fɛ bi k'a jɔra Ala ma taa jɔ o ye jamana kɔnɔdenw de wulila k'u ka jamana jɔ o ye maliyɛnw a ye wuli a ka sunɔgɔ dabila Mali ka hɛrɛ y'an bɛɛ ka hɛrɛ a ka bɔnɛ a tɛ fɔ an si kɔ Ala ka ani Mali bɔnɛ Ala ka n'o cɛ jɛ Ala ka Mali jɔ a ye commandant Metier kuma b'i bolo sori en tant que n bɛ fɛn dɔ de fɔ an ka Mali autorités faamaw n'u ma nkalontigɛ dabila jamanadenw ye jamana in a tɛ kisi c'est à dire n'i y'olu yɛrɛ ɲininka i b'a fɔ komi bɛɛ de nana Mali la i b'a fɔ ko ayi komi foyi tɛ yen n ko ne dɔw y'o dabarabaya kuma de la n dabali de bɛ baw la parce que n b'a ye k'a fɔ e fa t'i kan ka sa la e ba t'i kan ka sa la e kɔni b'i kan k'i ta kɛ ko nkalonbatigɛ ye i bɛ se k'a faamu cogo di n'i ye Mopti ville kɔnɔna bila ani Seware 10 kilomètres billahi ni hɛrɛ fara la e bɛ se k'o faamu cogo di hali Seware mɔgɔw bɛ enlever Seware ville yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ enlever ka mɔgɔw enlever Seware ville yɛrɛ kɔnɔ e bɛ se k'o faamu cogo di n voisin dɔ de don il a 24 ans chauffeur de don remorque chauffeur ka mobili ta remorque ka taa Koro a bɛ taa misiw de ta ka na n'u ye Bamakɔ yan nɔ
u y'a minɛ k'a jɔ o yɔrɔ kelen fɛ n filɛ ka yɔrɔ min f'i ye Bayangara ni Bankasi ni ɲɔgɔn cɛ u ye pont dɔ de tigɛ yen nɔ village fila ni ɲɔgɔn cɛ 5 km de Paru ani Somobiɛ k'ale fɛnɛ da bilahi ka bali de don a kunkolo kɔnɔ k'a kunkolo ci ka tila ka tasuma don air moto bɛɛ la k'a jɛ a image bɛɛ filɛ n kunna. Bon image b'a kun a bɛ tila ka taa commandant métier ka a bɛ tila ka a bɛɛ yira n b'a bila n ka page kan aw yɛrɛ kulo bɛ nin na i b'a ye Mali télé la wa i b'a mɛn a kuma mɛn an ka faamaw da la lakale yɔrɔ t'a la fo yɔrɔ t'a la i sara a banna ten même yanni n bɛna village dɔ filɛ nin ye Mopti bakɔfɛla la ko Ŋɔmi jadisiw taara ka taa musow nɔfɛ k'u bɛ 1 mois délai de d'u ma n'u nana k'a sɔrɔ burumuso t'u kana bilahi u b'u bɛɛ faga muso ninnu nana ne nɔfɛ ka na fɔ n ye a ka ca ni 20 personnes ye. Ŋɔmi a filɛ nin i b'i jɔlen to Mopti danganda la Ŋɔmi ka antenne jan y'a yɔrɔ la. O bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ Mopti. Bon, Mopti 5e région. 5e région Mali kɔnɔ Mopti aw tulo b'a la dɛ. N'i bɛ taa Mopti bakɔfɛla la sori kurusi pannen i b'o de don ka don kurun kɔnɔ n'i bɛ taa Mopti bakɔfɛla la muso i bɛ burumusi de don i kan na a ti ku i la i ka taa bakɔfɛla la muso ko burumusi t'i kan na cɛ aw bɛ kurusi pannen de don yɔrɔ bɛɛ ndarakilen don yɔrɔ bɛɛ minɛnen don o kɛlen don k'a kɛ i b'a fɔ foyi t'i yen nɔ le temps que u ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye n'i ma bɔ n'i ka bana i bɛ fura sɔrɔ a la wa. Ayi i tɛ fura sɔrɔ bana dogolen furakɛ man di dɛ. N'i y'a jateminɛ bakɔfɛla o ti minɛ Bayangara Bankasi ko o kuma ti fɔ k'a ta tuguni kɔn na Douentza Bɔrɛ Hɔnbori nin sira fan si tɛ taa nin yɔrɔ bɛɛ ndarakilen don baman t'u bolo a ko ko bɛɛ o bɛɛ yɔrɔ bɛ min ou bien Bamakɔ de ye Mali bɛɛ ye wa. Mopti ni tɔɔrɔ ti filɛ Mopti kaw tɔɔrɔ la bi u ɲɛnina Mopti commerce kɔnɔna bilahi a kɛra gɛrɛn de ye mɔgɔw bɛ t'u sigi k'a kɛ temin de n'i y'a jateminɛ Mopti ye dɔgɔjɔ dugu de ye Mopti bɛ fonctionner ni dɔgɔ de ye bon o dɔgɔ de tɛ se ka jɔ bi i tɛ se k'i ka minɛn ta k'i bɛ taa dɔgɔjɔ buna hadamaden ni charbon bɛɛ bɛ jeni yɔrɔ min buna hadamaden ni charbon k'a bɛɛ jeni hali i tɛ se ka mɔgɔninfin ni charbon ta ka bɔ ɲɔgɔn na so. Alahu akibaru maliyɛnw nin bɛ kɛ jamana jumɛn na ko Ala ka hɛrɛ bɛ na ou bien Ala ka ɲɛsuma bɛ na ye a ka gɛlɛn o faama kelenw sigilen don i b'a fɔ komi foyi t'i ye. Tasuma bɛɛ Maliyɛnw dɔrɔn sori an ka problème fila tɛ walahi saba tɛ Faransi ni misiman de don misiman bɛ fɛn fɛn na yen nɔ bɛɛ b'a kalama a dogolen ti maa si la misiman bɛ va-et-vient fu de la an dala Mopti dugu kɔnɔna na k'an dɔgɔninw an'an dɔgɔmusow tiɲɛ u ti foyi la yen sunguruba jiri kɔ or que jadisiw bɛ yɔrɔ min u ti taa yen u b'a yɔrɔ dɔn a f'u ka taa bakɔfɛla lajɛ u ka mobili dɔ jeninen ti ne yan ni tɛmɛna n'an taga ka taa ɲɛfɛ dɔɔnin u ka mobili jenina depuis 2000 kɔmɛ fo bi u ma se yen u b'an dala Mopti va-et-vient fu de la ani Seware ville kɔnɔna la mais jadisiw bɛ yɔrɔ min u ka taa yen kɛ u na kun y'o de ye olu bɛna to an dala va-et-vient na mun na o tɛ se ka bɛn donc ni tɔɔrɔ ti fila ye an Mopti kaw 5e région wallahi sori an tɔɔrɔ la wallahi ala don o don joli de bi bɔ don o don mɔgɔ de bi faga sori lakale yɔrɔ t'a la fɔ yɔrɔ t'a la wayi sara u y'o bannen de sɔrɔsi kuma ti fɔ yɔrɔ min yarɔ civil kɔni tɛ sɔrɔsi yɛrɛ bi faga yɔrɔ min foyi ti bɔ a la yarɔ civil kuma ti fɔ Seware falen don filiya muso de la Mopti kɔnɔna bi ten u bi tilen ka chauffeur faga don o don sɔrɔsiw bi ten n'an taara poste filɛ nin ye a abandonnen don a ka ca ni san 4 maa si ti yen nɔ n balima aw tulo bɛ nin na jadisiw de bi sariya bɛɛ tigɛ yen nɔ ni misi taara don sisan i ka foro la jadisiw de bɛna k'a sariya tigɛ n'i ma fɔra ka taa fɔ agent yɛrɛ ye ko bakɔfɛla bilahi agent yɛrɛ bɛ sɔn k'e faga parce que o b'a ye i bɛna na tu di fagali de ma Mali ka sariya foyi ti bakɔfɛ yɔrɔ in na Mali ka loi foyi ti boli jadisiw de bi sariya bɛɛ tigɛ mɔgɔ ninnu dɔw yɛrɛ b'a k'olu lafiyara wallahi ala i bɛ yen nɔ ka jamana mun représenter o jamanaw ti mɔgɔw ti nali i nɔfɛ parce que i b'a dɔn sori dɔw yɛrɛ bɛ don jadisi yen nɔ o seko t'a la quoi n b'o yɔrɔnin fɛnɛ f'i ye quoi parce que i y'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ o ma joro olu de ye mɔgɔ nasugu de ye olu ye misibatigiw de ye misibatigi ninnu a bɛ f'olu de ma ko joro est ce que i y'a faamu donc e bɛ yen nɔ k'e bɛ jamana mun représenter donc o mɔgɔw ti kan ka n'ale nɔfɛ donc diyagoya soit t'e la e bɛ taa fara jadisiw kan pour que i nin bɛ kisi ani bololafɛn bon nin ye dɔw don cogo ye a la jɛnɛ yanfanfɛla o fɛnɛ ti maga mais o tuma sori an bɛ taa mɛn on se demande u bɛ kuma dɔ fɔ ko bubu ta walahi sori bubu ni bube a bɛɛ ye maa kelen ye Suleman Sani Demba ye wallahi ala bubu ni bube ne de b'o fɔ maliyɛnw ye bubu ni bube bilahi Suleman Sani Demba ye foyi na gɔtɔ baba gɔtɔ fulaw côté bube ka taali filanan na Mopti n k'u y'a fana ni jumɛn maa 7 k'u da k'u kan tigɛ
bubu ka tali filana wula da fɛ maa 7 k'u da k'u kan tigɛ. Diɲɛ mɔgɔ moi le Mali va mal. Bube i taara Bube in na bubu ni Bube billahi u fila bɛɛ ye kelen Suleman Sani Demba ye wallahi Allah. Bon ni bɛ journaliste escroc dɔw ye k'a fɔ ko basigi nana même ouverture média mɔgɔw don la ɲɛ b'u la u bɛ kan k'a fɔ ko ouais ko basigi nana ko mɔgɔw bɛ se ka taa Sevare mɔgɔw bɛ se ka taa Mopti ne ko nin ye mun nkalon tigɛ de ye i tɛ fɛn fɛn dɔn i kana kuma kan ne bɛ kuma fɛn fɛn kan fo n k'a dɔn de a dalu bɛ n bolo Facebook kan i bɛ bɛɛ ɲini o la ne bɛ kuma fɛn fɛn kan i b'a sɔrɔ ni n ka prévu de bɛ ɲɔgɔn na ni n ka dalu de bɛ ɲɔgɔn na il faut pas k'i ka nkalon tigɛ ou bien ni dɔn de don n'u da u k'o fɔ quoi. Est-ce que Mopti ni Sevare ni Mopti de Mopti bɛɛ ya u kana an ka taa bakɔfɛla la kan komi olu yɛrɛ côté ouverture média mɔgɔ Thierno ninnu k'olu tɛ sigi ko n'olu y'a mɛn kibaruya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'u bɛ taa y'a dɔn sori n'i bɛ dalu kɔni ɲini bi k'i bɛ information ɲuman ɲini bi Mopti de don. Mopti don. I bɛ diɲɛ journal ba fɛn fɛn ta i bɛ Mopti actualité y'a kɔnɔ ni y'olu taatɔ la ye dɔrɔn premier ministre taatɔ la ye dɔrɔn u b'u cɛ ka tugu a nɔfɛ mais u kana an ka taa bakɔfɛ kɛ ou bien u kana an ka taa pays dɔgɔn na kɛ il faut pas me mentir u kana nkalon tigɛ mɔgɔw bolilen don sori réfugié joli bi Sevare bi réfugié mun bi Sevare a ka ca ni réfugié 1000 wa problème yɛrɛ ye mun ye sisan minnu bi village mun na n'u b'a fɛ ka b'u ka village la sisan ka na Sevare ou bien Mopti o de kɛlen don problème ye sisan olu dɛsɛlen don k'o kɛ n'i bɛ taa Bayangara Banka Sikoro sori village mun abandonnélen don a ka ca ni village 100 maa si t'a la maa bɛɛ bolilen don dugu kuturu mɔgɔ bɛɛ bolilen don sori. Allah akibar. Balma aw tulo bɛ commandant métier la. Ni ko n b'a fɔ fo t'a ban quoi. Aw tulo na aw ɲɛ bɛ commandant métier la bɔra Mopti Mali kɔnɔ la Mali 5e région de don ka na an ka manifestation na an ko Faransi k'a ka koso n'a ka kasa ca Faransi bɛ ka